U današnjem video radu analiziram koliko košta ruski kamikaza dron Geranium rađen na bazi iranskog kamikaza drona Shahed 136. Dobrodošli u web browser igru Colonium, svet strategije, politike, ekonomije i vojne moći. Imaćete priliku da izgradite svoj grad, da stvorite svoj savršen ekosistem i da odlučite o sudbini vašeg naroda. Hoćete li se posvetiti politici i postati lider sile, donoseći odluke koje će oblikovati budućnost vaše države? Ili ćete se okrenuti ekonomiji, trgujući sa drugim igračima? A možda ipak izabrati vojni put, postati general i voditi svoje trupe ka slavi? Igrajte dan i noć, kreirajte svoju strategiju i osvajajte kolonije, a na kraju pripojite i svoje sili. Vaši potezi će oblikovati tok igre i sudbinu vaše sile. Registruj se već danas preko linka u opisu videa. Naime, od jeseni 2022. godine, ruska vojska koristi jurišne kamikaza dronove tipa Geranium 2 u svojoj specijalnoj operaciji. Ova bespilotna tehnika i njena uspešna primjena odmah su privukli pažnju strane štampe i vojnih stručnjaka. Oni su pokušali da utvrde poreklo novih bespilotnih letelica dronova, karakteristike njihove proizvodnje, kao i cenu serijskih proizvoda i ekonomičnost njihove borbene upotrebe. Prve verzije o poreklu i ceni ruskog kamikaza drona Geranium 2 pojavile su se već u septembru-oktobru 2022. godine, ubrzo nakon početka njihove upotrebe. Na osnovu izgleda ovih dronova i karakteristika njihovih pronađenih delova nakon njihovog obaranja, strane zemlje su zaključile da su ove bespilotne letelice iranskog porekla. Pretpostavljalo se da je Geran 2 preimenovana ili ruska lokalizovana verzija kamikaza drona Shahed 136 koja je razvijena u Iranu. U inostranstvu su odmah pokušali da procene tehnički potencijal nove ruske bespilotne letelice i njene ekonomske karakteristike. Zbog nedostataka tačnih podataka predložene su različite verzije ovog drona kamikaze. Teorija prema kojoj je cena serijskog Geran 2 na nivou $20.000 postala je široko rasprostranjena u medijima. Pretpostavljalo se da upravo niska cena ovih kamikaza dronova omogućava ruskoj vojsci da ih masovno kupuje i aktivno koristi. U jesen 2022. godine na desetine visoko preciznog oružja je moglo da se koristi istovremeno u masovnim napadima na vojnu i infrastrukturu dvostruke namene, a to su dronovi i veliki broj raketnog naoružanja. Da su kamikaze dronovi Geranium 2 skuplji od procenjenih $20.000, organizovanje ovakvih masovnih napada bilo bi teže, ako ne i nemoguće. Udari na ciljeve pomoću dronova kamikaza Geranium 2 odavno su postali redovni i ne privlače istu pažnju sa početka operacije. Kako se navodi, jedna od stranih hakerskih grupa uspjela je da hakuje resurse iranske kompanije koja sarađuje sa Rusijom i pribavi dokumente o prodaji i zajedničkoj proizvodnji jurišnih bespilotnih letelica, odnosno kamikaza dronova Geran 2. Objavljeni dokumenti i prezentacije otkrivaju organizaciona pitanja, neke planove itd., a pored toga data i cena proizvodnje serijskih dronova. Objavljeni materijali tvrde da je iranska strana prvobitno odredila cenu od $375.000 za svaki kamikaza dron Shahed 136, odnosno Geranium 2 ruske proizvodnje. Dakle, sa veličinom proizvodne serije od 2000 ovih kamikaza dronova, cena jednog kamikaza drona Geran 2 je smanjena na $290.000. Trostruko veća proizvodna serija smanjila je cenu ovih kamikaza dronova na $190.000. Dalje je potpuna lokalizacija proizvodnje u samoj Rusiji smanjila cenu ovih kamikaza dronova na samo $48.800. Nedavno je objavljeno da ruska vojska razvija druge bespilotne letelice koje su slične kamikaza dronu Geran 2, ali imaju svoje karakteristike.
I opet se pretpostavljalo da su iranskog porekla, a prema papirima hakera, mlazni dron Shahed 238, sličan Geraniumu 3, košta 1,4 miliona dolara i već su planirane njegove masovne kupovine. Sličan dron sa optičko-elektronskim sistemom navođenja procenjen je na 900.000 američkih dolara. Ranije procene i novi podaci o ceni kamikaza dronova Geranium razlikuju se za ceo red veličine, a razlozi za to su generalno jasni. Verzija o ceni kamikaza drona Geranium od 20.000 američkih dolara spomenuta na početku ovog video rada bila je čisto spekulativna i nije zasnovana na činjenicama. Sada su se u javnosti pojavili pravi dokumenti sa informacijama od direktnih učesnika u proizvodnji. U ovom slučaju se mogu uporediti glavne karakteristike jurišnih dronova i njihova ekonomičnost borbene upotrebe. Maksimalna procena cene drona kamikaze Geranium 2 po svetskim medijskim izvorima je 375.000 američkih dolara. Navodno je njihova masovna proizvodnja omogućila smanjenje cene za otprilike polovinu. U oba slučaja kamikaza dron Geranium 2 je znatno jeftiniji od krstarećih raketa Kalibar ili H-101, koje se takođe koriste za napad na ciljeve na zemlji. Istovremeno, nivo performansi kamikaza drona i krstarećih raketa odgovara dodeljenim borbenim misijama. Relativno niska cena kamikaza drona Geranium omogućava da se organizuju masovni udari po ciljima na zemlji. Desetine takvih kamikaza dronova se mogu koristiti istovremeno, ciljujući objekte u jednoj oblasti ili skoro celom površinom gde se odvija specijalna operacija ruske vojske. Ako je potrebno, zavisno od misije, kamikaza dronovi Geranium se dopunjuju drugim udarnim oružjem, ali cena napada generalno ostaje niska. Iskustvo u radu i upotrebi dronova kamikaza Geranium 2 pokazuje da jedan takav kamikaza dron može naneti štetu protivniku koja košta mnogo više od cene samog drona, čak i ako se uzme maksimalna procena njegove cene. U ovom slučaju potrebno je uzeti u obzir ne samo cenu uništenog objekta, već i posledice takvog udara po infrastrukturi oružanih snaga protivnika. Tako da kada se sve sabere, ukupna šteta po protivnika bi mogla biti i veća. Zbog karakteristika dizajna i karakteristika leta, kamikaza dronovi Geran 2 su prilično teška meta za protivvazduhoplovnu odbranu. Ne može svo protivvazduhoplovno naoružanje koje je na raspolaganju protivničkim jedinicama da otkrije takve cilje u vazduhu i da je garantovano da će ih pogoditi. Shodno tome povećavaju se šanse kamikaze drona da probije protivvazduhoplovnu odbranu protivnika i pogodi zadati cilj. Presretanje takvog kamikaza drona biće skuplje od lansiranja raketa PVO, ali se opravdano može smatrati da je skupo presretanje kamikaza drona Geranium 2 omogućilo da se eliminišu mnogo veći gubici u slučaju njegovog pogotka cilja. Očigledno je da vojna oprema i naoružanje moraju ne samo da pokazuju tražene taktičko-tehničke karakteristike, već i da imaju prihvatljivu cenu za upotrebu. Prema ovoj logici i napredni dizajni vojne opreme i naoružanja sa najvišim karakteristikama, ali isto tako i jednostavni i jeftini proizvodi mogu biti efikasni i korisni. Kamikaza dron, Geran 2 i drugi varijante ove familije jurišnih dronova demonstriraju ispravnost ovakvog pristupa od jeseni 2022. godine. Imaju jednostavan dizajn i relativno su jeftini za proizvodnju, tako da se mogu proizvoditi u velikim količinama i aktivno koristiti za masovne udare. Proizvodnja i upotreba takve opreme ne zahteva posebne troškove, ali joj omogućava da nanese značajnu štetu protivniku, uništavajući njegovu infrastrukturu i istovremeno iscrpljujući arsenale protivvazduhoplovnog naoružanja. Gledajući kroz prizmu postavljenih ciljeva i zadataka trenutne specijalne operacije,
Oružje sa takvim sposobnostima i karakteristikama izgleda korisno i neophodno. Zato treba očekivati da će se korišćenje kamikaza dronova Geranium nastaviti i još više omasoviti, a njihova upotreba bi trebalo da se primeni i u Vojsci Srbije korišćenjem kamikaza dronova slične kategorije koji su kupljeni u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i čija se isporuka očekuje na proleće ove godine.